السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، سنگل انٹری کے سلسلے میں یہ دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں سنگل انٹری کے انٹروڈکشن اور اس میں بنائے جانے والے فارمیٹس پر ڈیٹیل میں ڈسکشن کی گئی ہے، اور اس لیکچر میں نومیریکل کوسچن کو حل کرنے کے پرنسپلز کی ایکسپلینیشن کی جائے گی۔ ٹاپک کی کمپلیٹ اویئرنیس کے لیے ضروری ہے کہ لیکچر کو آخر تک توجہ سے ضرور سنیں تاکہ اس چیپٹر کے کسی بھی قسم کے نومیریکل کوسچن کو آپ بآسانی حل کر سکیں۔ کوسچن کو سولو کرتے وقت آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کا اپنا بزنس ہے، یہ آپ کے اپنے بزنس کے اکاؤنٹس ہیں جنہیں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر حل کر رہے ہیں۔ کوسچن میں آپ کو ایسٹس اور لائبلٹیز فراہم کی گئی ہیں۔ ان ایسٹس کی کلاسیفیکیشن کو آپ کی سہولت کے لیے لکھا گیا ہے۔ ان میں سے چند کرنٹ ایسٹس ہیں اور چند فکس ایسٹس ہیں۔ سوال کو آپ کی سہولت کے لیے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے ہم سال کے شروع میں موجود ایسٹس اور لائبلٹیز کو اسٹیٹمنٹ آف افیئر میں لکھ کر اوپننگ کیپٹل کی اماؤنٹ معلوم کریں گے، اور پھر سال کے آخر میں ایڈجسٹمنٹس کے ساتھ اسٹیٹمنٹ آف افیئرس دوبارہ بنائیں گے اور کیپٹل کی اماؤنٹ معلوم کریں گے، اور سب سے آخر میں اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اینڈ لاس کے ذریعے پروفٹ یا لاس کیلکولیٹ کریں گے، اور اس دوران ان ایڈجسٹمنٹس کو ساتھ ساتھ دیکھ کر سوال حل کریں گے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم اسٹیٹمنٹ آف افیئرز بناتے ہیں اوپننگ کی۔ سال کے شروع میں کیپٹل کی رقم کو معلوم کرنے کے لیے ہم ایسٹس کے ٹوٹل میں سے لائبلٹیز کے ٹوٹل کو مائنس کریں گے، اور ان میں کسی بھی ایڈجسٹمنٹ کے حساب سے پلس یا مائنس نہیں کریں گے، کیونکہ پچھلے سال یعنی 2019 میں یہ سارے اکاؤنٹس ایڈجسٹ کر کے 2020 میں ہمیں فراہم کیے گئے ہیں۔ یہ تمام اکاؤنٹس کے پچھلے سال کے کلوزنگ بیلنس تھے جو کرنٹ ایئر یعنی 2020 کے اوپننگ بیلنس ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ایسٹ والی سائڈ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ کیش ان ہینڈ آپ کا کرنٹ ایسٹ ہے۔ سیکوینس کے حساب سے پہلے کرنٹ ایسٹ لکھتے ہیں اور بعد میں فکس ایسٹس لکھتے ہیں۔ شارٹ ٹرم بھی آپ کا کرنٹ ایسٹ ہے۔ ڈیٹرز یا اکاؤنٹ ریسیویبلز بھی آپ کے کرنٹ ایسٹ ہیں۔ آفس فرنیچر آپ کا فکس ایسٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسٹاک آپ کا کرنٹ ایسٹ ہے، اور پلانٹ اینڈ مشینری آپ کا فکس ایسٹ ہے۔ ایسٹ والی سائڈ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب لائبلٹیز والی سائڈ پہ ہم اکاؤنٹ پیبل یا کریڈٹرز کو لکھتے ہیں، اور اس کے بعد بینک اوور ڈرافٹ یعنی لون فرام بینک یہ آپ کی کرنٹ لائبلٹی ہے، اسے لکھا۔ اب ان دونوں سائڈوں کو کمپیئر کریں گے تو اسٹیٹمنٹ آف افیئرس میں ہمیشہ ایسٹ والی سائڈ کا ٹوٹل زیادہ ہوگا، اس لیے یہی ٹوٹل دونوں سائڈوں پہ لکھیں گے۔ اس میں سے لائبلٹیز کے ٹوٹل کو مائنس کریں گے تو آپ کے پاس اوپننگ کے کیپٹل کی اماؤنٹ آئے گی جو کہ 5,39,400 روپے ہے۔ اسے اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس میں ٹرانسفر کریں گے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ پریپیئر کرتے ہیں کلوزنگ کی اسٹیٹمنٹ آف افیئرس تاکہ کلوزنگ کا کیپٹل فائنڈ آؤٹ کر سکیں۔ سب سے پہلی رو میں آپ نے بزنس کا نام لکھنا ہے، دوسری رو میں اسٹیٹمنٹ آف افیئرس لکھی گئی ہے، اور تیسری رو میں وہ پیریڈ لکھا گیا ہے جس کے لیے آپ اسٹیٹمنٹ آف افیئرس بنا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر بھی ایسٹس میں ان ایسٹس کو لکھتے ہیں جن کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے۔ کیش ان ہینڈ اور اسٹاک ان کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں، یہ کرنٹ ایسٹ ہے، یہ بیلنس شیٹ میں ایسٹ والی سائڈ پہ لکھے گئے۔ اس کے بعد فرنیچر پر ایڈجسٹمنٹ گیون ہے۔ فرنیچر آپ کے پاس اوپننگ میں 1 لاکھ کا تھا، اس پر 5% ڈیپریسیشن کی ایڈجسٹمنٹ پرووائڈیڈ ہے۔ 1 لاکھ پر 5% کی اماؤنٹ 5,000 بنتی ہے، اس لیے اسے فرنیچر کی 1 لاکھ کی اماؤنٹ سے مائنس کریں گے تو ریمیننگ اماؤنٹ 95,000 آئے گی، اسے فائنل کالم میں لکھا گیا۔ اس کے بعد مشینری گیون ہے آپ کو، سال کے شروع میں یہ آپ کے پاس 1 لاکھ کی تھی، اب یہ 90,000 کی خود آپ کو انہوں نے لیس کر کے پرووائڈ کر دی ہے۔ اس پر ڈیپریسیشن کیلکولیٹڈ ہے، اس لیے اس پر ڈیپریسیشن کیلکولیٹ نہیں کریں گے۔ نیکسٹ آپ کو انویسٹمنٹ پرووائڈ کی گئی ہے، کرنٹ ایسٹ ہے، کرنٹ ایسٹ میں لکھیں گے۔ اس کی اماؤنٹ 1,10,000 روپے ہے، جبکہ اس پر انٹرسٹ آپ نے 5,000 ریسیو کرنا ہے، ارن کر لیا ہے، یہ ملا نہیں ہے، اس لیے اسے یہاں پر شامل کر کے لکھا گیا ہے، اور نیٹ اماؤنٹ 1,15,000 بنی۔ جگہ کی کمی کی وجہ سے یہاں پہ ان دونوں کو اکٹھا کیا گیا، ادروائز آپ اسے الگ الگ لکھیں گے۔
इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेटर्स के हवाले से। डेटर्स हमारे करंट एसेट होते हैं, ये वो इदारे होते हैं जिनसे बिजनेस ने यानी आपने पैसे रिसीव करने होते हैं। आपने ये रेंट पर 2 लाख रिसीव करने थे और एडजस्टमेंट में ये बताया गया है कि आप इसमें से 10,000 राइट ऑफ करें, मतलब 100% श्योर हैं कि ये 10,000 आपको नहीं मिलेंगे, ये आपके लिए लॉस है। इसे 2 लाख में से माइनस किया गया तो रिमेनिंग अमाउंट आपकी 1,90,000 बनेगी। अब जो न्यू प्रोविजन होगी वो हमेशा रिटर्न ऑफ वैल्यू को या राइट ऑफ वाले बैड डेट्स को माइनस करके ही न्यू प्रोविजन कैलकुलेट की जाएगी, जैसे यहाँ पर की गई है। 1,90,000 को 5% से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट आई आपके पास 9,500। अब 2 लाख में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो नेट अमाउंट डेटर्स के अकाउंट में 1,80,500 रुपीज़ आएगी। एसेट्स तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम लाइबिलिटीज़ वाली साइड की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले अकाउंट पेएबल या क्रेडिटर्स लिखेंगे। ये वो अफराद या वो इदारे होते हैं जिन्हें आपने उधार खरीदारी की वजह से पैसे अदा करने होते हैं। इसके साथ साथ आपने बैंक से उधार भी लिया हुआ है, ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी है, इसलिए यहाँ पे ये करंट लाइबिलिटी वाली साइड पे लिखी गई। इस पर आपने 5,000 का इंटरेस्ट पे करना है बैंक को, जो अभी आपने पे नहीं किया, इसलिए यहाँ पर ये आपकी लाइबिलिटी बन जाएगा। यहाँ पर जगह मौजूद थी इसलिए इसको साथ नहीं लिखा गया, अलग लिखा गया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा गया है कि आपने या बिजनेस ओनर ने 10,000 का लोन लिया अपने फ्रेंड से, तो ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी में शो कर दी जाएगी। इस पर इंटरेस्ट है 10% के हिसाब से और आपने ये लोन लिया है 1 सितंबर 2020 को। 1 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 4 मंथ्स बनते हैं, तो 4 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। 10,000 को 10% से मल्टीप्लाई किया, जो अमाउंट आई उसे 4 मंथ से मल्टीप्लाई किया और टोटल ईयर में 12 मंथ्स होते हैं इसलिए 12 पर डिवाइड किया गया, तो नेट अमाउंट आपकी 333 रुपीज़ बनी। इस तरह लाइबिलिटीज़ आपकी कंप्लीट हुई। लाइबिलिटीज़ के टोटल को एसेट्स के टोटल में से माइनस करेंगे तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट आएगी जो कि 6,21,167 रुपीज़ होगी। इसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लोजिंग के कैपिटल को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर वही अमाउंट लिखी गई है 6,21,167 रुपीज़। इसमें आप हमेशा ड्राइंग्स को ऐड करेंगे। ड्राइंग्स कैश की सूरत में भी हो सकती हैं और गुड्स की सूरत में भी हो सकती हैं। कैश की सूरत में बिजनेस के ओनर ने 1 लाख रुपए ड्रा किए बिजनेस से और गुड्स की सूरत में 30,000 की अमाउंट ड्रा की। इस तरह ड्राइंग्स की टोटल अमाउंट 1,30,000 बनेगी। इसे क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे तो आपके पास ग्रॉस कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी 7,51,167 रुपीज़। इसमें से आप ओपनिंग का कैपिटल और फ्रेश कैपिटल हमेशा माइनस किया करेंगे और क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मालूम करें, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे भी मालूम किया जाएगा और फ्रेश कैपिटल पे भी मालूम किया जाएगा। बहुत सिंपल सा फार्मूला है। ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट आपके पास 5,39,400 थी, उसे 10% से मल्टीप्लाई किया और आप ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट 12 मंथ्स यूज़ की है इसलिए इसे 12/12 पे किया गया और नेट अमाउंट आपके पास इंटरेस्ट की सूरत में 53,940 रुपीज़ आएगी। और फ्रेश कैपिटल जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था 1 जुलाई 2020 को यानी 6 मंथ्स इसके बनेंगे। 20,000 को 10% से मल्टीप्लाई किया और इसे 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 मंथ्स बनते हैं इसलिए 6 से मल्टीप्लाई किया और 12 से डिवाइड किया तो 1,000 आपकी अमाउंट बनेगी। इन सब को आपस में प्लस करेंगे और प्लस करके फाइनल कॉलम में लिखेंगे और इसे ग्रॉस टोटल में से माइनस करेंगे। यहाँ पे देखिए ये अमाउंट प्लस में आ रही है, ग्रॉस टोटल की अमाउंट बड़ी है जबकि लेस होने वाले आइटम्स का टोटल कम है इसलिए ये नेट प्रॉफिट है। बाज़ का ऐसा भी होता है ग्रॉस टोटल कम होता है और जो लेस होने वाली अमाउंट्स हैं उनका टोटल ज़्यादा होता है, तो इस सूरत में आंसर माइनस में आता है। अगर आंसर माइनस में आ रहा हो तो वो नेट लॉस होगा। टॉपिक के हवाले से आपके क्वेश्चंस और सजेशंस का कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।